belai hambai media person no যে তিনি সমর গ্যাদারিং খাইমানি কারণ কে যে দীর্ঘ 1 বছর অতিক্রান্ত মিথাঙ্গা যে সিনি এসটিজিটি 2022 এক্সাম মানে কিয়াবা তাপু টিআরবিটি টকসনো রেজাল্ট রিয়াখো কিয়াবা সুং যে টেন্টেটিভ একটা মার্ক রমানি মধ্যে সুং কোয়ালিফাই সুং অর যে তংনাই গাইকে সুং অবরু নাयो রেজাল্ট রুথুন রুনানি বিসিংতই সনো দাকি দাকি খে টিচার এসটিজিটি যে ক্লাস 9 10 ও জায়গা শুনো নিয়োগ খাইতো যেহেতু রাজ্য টিচার ক্রাইসিস অঙ্গিতঙ্গ খাইনি বাঙি সুংনাयो যেহেতু টিচার সিক্রাই সিংকাবা রাজ্য সরকারনি থানি সুং অমনো রিকোয়েস্ট যে শুনো ডাক্তি ডাক্তি খে রেজাল্ট রইনাই যত কোয়ালিফাই নো রিকর্ড খাইনান বাঙই সুং সাইমানো সুং সাইমিয়া রাজ্য সরকার তাম খাইনো ফিয়াবা সুং আশাবাদী যে রাজ্য সরকারনি থানি সিনি এসটিজিটি 2022 ক্যান্ডিডেট যারা তংনাই যতনো রিকর্ড খাইনানি নাই आं आशा खायो आसुनो हामबाय नर तिनी और ताम बागी नर कुथुम लाखिया र जों दिनै एसटिजिटी रेजाल्ट नि बागै फायमोन आरो जों 2022 नि एसटिजिटी कैंडिडेट प्राय जरा कलक्रमै जों राज्य सरकारनो रिक्वेस्ट खायफैमोन जे एसटिजिटी रेजाल्ट वे रिक्रुट खायनो तपने 1 बছर लाई थांगा तावखने एसटिजिटी रेजाल्ट जेखो प्राय जों नको प्राय न सोशल मीडिया ते न्यूज ने लोगो स्टूडेंट डॉग टीचर क्राइसिस नि बागै लामो कासिलै आन्दोलन दा आवाज जे मा जिनिस तारनो सरकारखौ नुक सामिया जों दिनै पेसफुल गेदारिं बिसिंते सरकारनो कासे रिक्वेस्ट खालायनो दङ जे 2022 जारा क्वालिफाइड जाग्रं न रिक्रुट खायै टीचर तलांनांगौ नर नियम एग्जाम के नंग बुफुर नाजों माने इनखा जेनेबा 2022 नि सेप्टेम्बर नाजागमोन 2022 नि थाखाय जों आन्दोलन खालामनानै दाबो प्राय 2023 फाइ दङ 24 फाइ दङ दावखौनो रेजाल्ट दिजे थैंक यू